Oy, 2 Galaxy, 15 kills. Let's go. Kaya yan, Boss Oshir. Let's go. Pre, naka-piercer na ako. Game, 15 kills. Kailangan ko eh. Yun. Let's go. 1 down. G, pengi ako kill, G. Masyadong greedy, guys. No. Legal tayo nagtatrabaho. Ay, wala purify. Dad. Tara. Slow mo sila. Ay, ito na lang, Cupra. Buwasan mo, Dad. Yun! 9 kills na lang. Uy, ano ate? Mali ata yun, ha. 9 kills na lang. Di tayo kay Guinevere, guys. Tulungan natin si Carl. Guys, 8 kills na lang. 7 na lang, guys. 7. Tara, tara. Tara, patay sa akin. Ba't pala dyan ako, no? Let's go. 6 kills na lang, guys. Tara, tara. Shit. Yun. 5 na lang. Dito na ako. Andito na yung ano. Buisit talaga, guys. Okay, guys, kapag siya meron, gaganin natin. Kailangan lang natin ng ito. Ito na. Dalawa na lang. May ulti pa to, Dad. Wala, may ulti pa eh. Go, 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 Dad, go, Dad. Ulti mo nga yun, ya. Grabe ka, Dad. Yun, isa na lang. End nga, end. Uy, Dad. Uy. Anong hindi ako yan nakapag-surrender ka na? Lupit mo. Isa na lang, wala ka dito yun. Visit ka, Dad. Okay, surrender nyo. Yun. 16 kills. O, diba? Gusto mo din? Boy! Uy, thank you kay Joanna sa roses. Di ba? Sabi sa'yo, Boss Oshir, possible lang lahat. Thank you, Avi, sa 10 na roses. Uy, tumali. Mamatay na siya. 22 guys, 20 tamo. Uy, sayang. Ayun! Pinagsisend ni Boss Oshir. Thank you, Boss Oshir. Ay, shit. Thank you sa 2 Galaxy. Okay na, talo na. Talo na, guys. Okay na matalo. Thank you, guys. Grabe talaga si Boss Oshir.